gin-regulate sa Banwa sang Hinubaan Negros Occidental ang pagpasulod sa mga baboy, karne kag pork products sa Banwa. Sa interview kay Hinubaan Municipal Mayor Dafa Reliquias, humalin sang nagtahaw ang kaso sang ASF sa 2025. Wala na nilaging kakas ang gimbutang nga border control agod nga mag-inspect sang nagasulod nga mga baboy kag pork products sa Banwa. Suno Caricillas, bangod nga may na-record naman nga suspected positive case ang ASF malapit sila nga lugar, nagpagwa ini sa executive agud nga maproteksyonan ang hog industry sa Banwa. Suno sa alkalde, regulated nga makasulod sa Banwa ang imported nga baboy kag ang mga karne nga wala sang permit. Ginhamtang ang checkpoint sa Sitio Totong sa Barangay Talakagay para sa northern kag sa south border naman ginhampahamtang sa Barangay Saging. Suno sa alkalde, humalin sang gimando sang gobernador nga magbutang sang border control, wala na nila ini gindula. Nagbutang naman sa checkpoint o kon border control ang Banwa sang Murcia Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Murcia Municipal Mayor Jerry Rojas, gimitingan nila ang pagpabutang sa border control bangod hindi sila luyag nga may makasalud nga baboy kag produkto sini nga infected sang African swine fever. Suno kay Rojas, delikado ang carrier gani ini ang ginalikawan nila nga makasulod sa Banwa. Ginatag man sini nga wala sila sang recorded nga kaso sang ASF. Nagbutang ang mga ini sang border sa exit kag entrance sang Banwa nga ginapangunahan sa Municipal Agriculture Office kag iniginhamtang sa Barangay Kanselayan kag Barangay Pandanon Silos. Mensahe sini sa mga pumuluyo nga ang municipal government kag Municipal Agriculture Office ang naghihimo sa tikang agod nga maproteksyonan ang hog industry sa Banwa.